Huli tayo guys. Huli tayo. Okay. Lunok na to. Huli natin si Makulit. Yeah. Okay. Huli natin guys. Mahaba pero mapayat, no? Ito. Okay. Ayos. Fish on. 1-0. Dali sa butas. Sabi sa'yo sa butas lang. Makulit eh. Makulit daw ako eh. Sabi sa'yo sa butas lang eh. Ito record ba? Uy, ayos. Okay guys, pangalawa natin. Medyo malaki to. Kita nyo yan. Oh. Pero mga nasa 800, 900 or maybe a kilo. Don't know. Tara. Fish on. Ayaw mong pahuli ah. Ah, natanggal. Anok. Ay, ay, ay. Sayang, sayang. Sayang, sayang. Uy, uy, uy. Ano pa rin eh? Bayabas. Bayabas. Baya. Oh. Ayun, huli na. Huli. Natayo ka, Jobet? Nasa akin na. Huli na. Huli. Ano? You need help? Uy. Uy. Dalawa. Patulay ko nasa iyo din. Ay, malaki. Oh, bro. Hindi. Naka-record. Ayos. Parang din. Babaw din. Kaya din. Kanina pa yan eh. Ngayon na nahuli. Sinuso talaga. Ikaw lang mahina. Mahina nga. Ano na? Ano yun? Nakakapitan na kita. Sinuso. Mahinang nila lang. Malaki din. Ayaw. Ayaw ibuka. Nasa gilid. Ayun. Okay. Fish on tayo guys. Thank you. Thank you. At daplis lang eh no? Daplis lang oh. Daplisan. Oh. Yes. Timbangin natin? Ha? Timbangin natin? Hindi, mga 500 grams lang to. Oh, pare ko eh. Sa'yo na yan. Oh, Jig, sumo ba? Oh, bigyan natin para matahimik naman siya. Oh. Oh. 2 kilo yun eh. Ano ka natin ng 500 grams? 2 kilo. Okay guys, nakahuli tayo. Bigay na lang natin kay Bossing. Naka-unhook siya. Siguro more or less nasa 2 kilohin yun. Sayang, sayang. Kaya ayun.
Alright, happy fishing everyone. Woo! At least hindi tayo zero. At least hindi ako zero. At hindi ako naka-unhook. Happy fishing everyone. Stay safe, Jobensky, no? Thank you.